Mali softu kan bawo ani nyama anga fuli bawo kelengena bela jelenya niya sigile anga video kura kanaka video tangalo na anya ye ambe windizi agrave de video ka jogomi fokana se clear USB ma fokana se ambe windows ya jigin clear USB fe jogodi machine ambe windows jigin machine na jogodi ay machine no na bela jelenka tushu fo anga windows jigin tushi minuye ni windows marki mbambulo anga nga tushi menta yala samu do anga clear USB kono wala sa yala ambe do anga de video kono windows jigi anyo lu bela jelenye donc ni asigile anga video kura min keneka o de windows nu jigilen ko fe ka ba fendo be akaka ika uluke yala sa barabe no ko ibolo windows la chukomi ale ni yala sa ika windows fina be se ka mesh la chugamena o fen folo mi no bambulo o yedume ba so ni windows fen akala windows XP o akala windows Vista o akala windows 7 o akala windows 8 akala windows 8.1 o akala windows 10 o ni ya fen jigina ka bandron ni corbia indro ne bena écran sans fait ika ordinateur tina administrateur tina pendant de configuration lu sitina ya donc lu sitina écran sans fait y windows ni fen jigina ka bandron ibena ika corbia indro de so écran sans fait edu mogo be ika ordinateur ni fen nuna yala sa tuma ni na ni bina dondro ika na ikilike ordinateur be don ka yandro ka don kata ika hard disk wala wala sa bara bin no kay bolo ni do jigina ka ba yala sa e kana ni o biton ye donge ni amiga kemina bi o windows 7 ye na so na wati wara na tawla biton be bo chugo di windows d'ici là amena o fenata sabla d'ici tani windows 7 ta fo nyongo windows 7 ta ale be mina ale ordinateur no mina écran sa be chugomi windows 7 ni windows 8 be clé ale la nga windows 10 ale de fona no lu kola wati na tawla amena ye windows 10 ta ambo bo chugodi donc ela sa ikana ni ka ordinateur no ya ni ka administrateur no ale ni ka panneau de configuration no ela sa barabi no bolo kana no le écran sa fe ya ibena munke ibena ka machine écran sa fe ya ni lo jigna ka ba ka cliquer droite ke mouse cliquer droite ke donc ni ok ibe jigin kana personnaliser kono donc ni jigina kana personnaliser kono donc ani jigina kana personnaliser kono ibena afle changer les icônes du bureau donc ibena idigale sanfe donc ni idigale sanfe mai ordinateur donc ibe vrai dale ma ibe fale kana écran sanfe o ko fait fichier d'utilisateur no ya ika administrateur no donc o ibena ready o fenema o ko fait panneau de configuration ibe fale kana écran sanfe ibe vrai dama ni te fale kana ibe vrai bo ko fon min yoro na ni ibe fe kana écran sanfe ibe vrai duma na vrai di panneau de configuration ma réseau fene ale fene be ni ibe fale kana écran sanfe komi bara ma chale la bara ga chamino na o no ya ordinateur fichier d'utilisateur ale ni panneau de configuration ale ni corbe ko ni ba so ale vrai kale no ale ko parce que windows manager nga ba do ale kele ndron ne ki ga écran sanfe amaye ale kele ndron ne fe nyanga écran sanfe to no shite donc c'est ça mino kadi ya ibe fe ga vrai ko lu ko donc ni clara vrai kale lu la ko ibe appliquer digi donc il appliquer digi imaye si ça vle ni corbe flamolo administrateur flamolo et puis fene ordinateur na len fle ni double cliquer sandro imaye ika partition on fle ni donc ni bara no ya ibulo ko sabe ni no jigna ka ba fo ika ni ndeke yala sa bara bi no ba ibulo ni to wala o ko fe ibe fe ka no ngana a organiser le o ko organiser nyon ko fe ko sabe nge ibe cliquer droite ke tuguni kana affichage la no ni na affichage la iba fo ko fle réorganiser automatique les comptes oye ka ika numbla organiser la uka na udakene donc ni vrai dalema ibena soro afle abena ika administrateur de la sanfe administrateur ko fa so kan ordinateur ko fait réseau ko fait corbeille ko fait panneau de configuration donc o bane donc il sera OK di o na soro ebe fait ordinateur fle jaminata ninja mandi ebe fait kan ninja changer ka ke jawre
ibena ibaye ordinateur ni flé bolo ya maye ibini diga ale sanfɛ ni diga ale sanfɛ ibena change l'icône donc ni na change l'icône na ibena ni fɛn o fɛn na ibise ka ninnu bɛɛ lajɛlen ibise ka i ka ordinateur changer ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen photo ye a nafa ye jumɛn ye tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ den dɔ b'i bolo ale y'a dɔn k'a fɔ ko yan de ye ordinateur ye parce que n'i sigila kuma o kuma i bɛna baara kɛ ale b'a ye i bɛ don yan donc n'ale nana o durusi i b'a sɔrɔ n'ale tuma o tuma n'ale fana y'i ka mansin sɔrɔ n'a donna yan a bɛ se ka t'i ka fɛn dɔ effacer dɔ walasa ka ordinateur in ka a filɛ photo min filɛ la k'o ɲagami a ma donc i bɛ se ka na nin yɔrɔ in na n'o ye ka n'i cliquer ordinateur sanfɛ donc ka sɔrɔ ka changer l'icône digi donc ɲɛ b'a la ja fɛn o fɛn filɛ nin ye yan i bɛ se ka ordinateur changer ka k'a ja fɛn o fɛn n'a y'i ja n'a y'i ja yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ bɛ nin ja in na i bɛ se k'i ka ordinateur in changer ka kɛ nin ja in ye ni i digi a sanfɛ ka OK digi i b'a appliquer digi dɔrɔn i m'a ye a filɛ ka ordinateur changer ka kɛ ale ja in ye i bɛ fɛ k'a ja changer tuguni i bɛ nin cliquer a sanfɛ ka na changer l'icône na i bɛ fɛ ka kɛ ja wɛrɛ sugu sugu ye tuguni i n'a fɔ i bɛ fɛ ka kɛ nin ja in ye i bɛ digi o sanfɛ ka OK digi ka appliquer digi i m'a ye donc a filɛ a y'a yɛlɛma ka kɛ parce que administrateur de kan ka nin ta donc n'a ye ordinateur kɛ nin ye a tɛ ɲɛ voilà i m'a ye sisan i m'a ye a filɛ a ye ordinateur yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ kunkolo ye i m'a ye n'o fana man di ye i bɛ fɛ a ka kɛ dɔ wɛrɛ ye donc i bɛ n'i digi ordinateur sanfɛ toujours ka na changer l'icône na donc i bɛ fɛ k'a kɛ fɛn o fɛn nin yɔrɔ in na i b'a k'o ye i y'a ye fɛn o fɛn bɛ yan n'i bɛ fɛ ka i ka ordinateur dessin in ka dessin in yɛlɛma ka k'o ye i b'a k'o ye n'a y'i diya hali i bɛ se k'a kɛ nin dessin ye n'i nana i digi a sanfɛ dɔrɔn ka OK digi ka appliquer digi i m'a ye ordinateur dessin yɛlɛmalen filɛ ka kɛ nin ye dessin fɛn o fɛn b'a kɔnɔ yan i mago b'a fɛn o fɛn na i bɛ fɛ k'i ka ordinateur fɛn yɛlɛma ka k'a ye dɔrɔn i bɛ digi ordinateur ja kan yan dɔrɔn ka na changer l'icône na dɔrɔn donc fɛn o fɛn y'i diya nin ja nin na yan hali téléphone filɛ k'a yɛlɛma ka kɛ téléphone ye i m'a ye i bɛ digi OK sanfɛ dɔrɔn ka appliquer digi dɔrɔn a banna a b'a yɛlɛma ka k'o ja ye a b'o cogo la hali n'i bɛ fɛ ka i ka réseau fɛnɛ ja yɛlɛma ka kɛ ja fɛn o fɛn i bɛna ye réseau filɛ nin ye i bɛ cliquer réseau kan ka na changer l'icône na donc i bɛ fɛ ka réseau yɛlɛma ka kɛ ja fɛn o fɛn yan i bɛ se k'a k'a ye i n'a fɔ an bɛ fɛ ka kɛ nin ja in ye i bɛ digi a kan ka OK digi ka appliquer digi i m'a ye a ye réseau yɛlɛma ka k'o ja ye corbeille fɛnɛ filɛ i bolo i bɛ fɛ k'ale fɛnɛ yɛlɛma ka kɛ ja fɛn o fɛn i bɛ n'i digi corbeille kan yan i m'a ye donc n'i y'i digi ale kan ye walima i ka n'i digi yan a kɛra fila fɛn o fɛn i b'i digi ka na changer l'icône na donc i m'a ye n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ k'i ka corbeille in ko a ka kɛ clé in i bɛ se k'a fɔ ka kɛ clé in ɲɔgɔn i bɛ digi clé in kan ka OK digi ka appliquer digi donc i bɛna sɔrɔ i m'a ye i ka corbeille fɛnɛ a kɛra clé donc ja fɛn o fɛn bɛ nin yɔrɔ in na sa ordinateur ye o kana se i ka réseau ni corbeille ninnu ma i bɛ fɛ k'u yɛlɛma ka kɛ ja fɛn o fɛn ye i dan ye dɔrɔn ka digi a kan dɔrɔn ni ordinateur don i bɛ digi yan kan ni réseau ta rɔ i bɛ digi yan kan ni administrateur ta rɔ i bɛ digi yan kan ni corbeille ta rɔ i bɛ digi yan kan ka sɔrɔ ka sin ka changer l'icône ta dɔrɔn dessin fɛn o fɛn y'i diya yan i bɛ se k'a yɛlɛma ka k'o bɛɛ lajɛlen ye ni e ye dessin ninnu yɛlɛma sa e yɛrɛ t'a dɔn sisan a nana bɔ i kɔnɔ k'a fɔ ordinateur tun bɛ dessin jumɛn na e ɲinɛna a ma se k'a fɔ k'i b'a ɲini yan non n'i bɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen segin ka taa nɔkɔrɔ la i bɛ na i digi nin sanfɛ paramètre par défaut n'i digi o sanfɛ dɔrɔn i b'a ye i digila ordinateur ka k'o digi dɔrɔn a filɛ ka ordinateur segin a nɔkɔrɔ la i nana réseau kan i ye paramètre par défaut ta a filɛ k'ale segin a nɔkɔrɔ la donc n'i nana corbeille fɛnɛ na i ye digi ale fɛnɛ kan a filɛ k'ale segin a nɔkɔrɔ la donc a banna a bɛɛ segilen filɛ a nɔkɔrɔ la donc ni appliquer digi san dɔrɔn i b'a ye u bɛɛ segilen filɛ o nɔkɔrɔ la donc nin bɛ baara nɔgɔya i bolo ni i nana n'i ka Windows n'i ye i ka Windows jigin ka ban ninnu bɛ baara nɔgɔya i bolo kosɛbɛ n'an bolo la sa an bɛna se dɔw fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ kosɛbɛ mansin na i bɛ taa sɔrɔ n'ale bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɛ i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ sɛbɛnni kɛ langue caman na a bɛ sɛbɛnni kɛ français la a bɛ sɛbɛnni kɛ anglais la a bɛ sɛbɛnni kɛ arabu la donc ale bɛ fɛ n'a bɛna sɛbɛnni kɛ arabu la bitɔn fɛn ja dɔ ka sɔrɔ a kɔrɔ yan langue t'a la a bɛ se k'a yɛlɛma o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'a bɛ fɛ ka français sɛbɛn a bɛ n'i cliquer ale sanfɛ ka a digi français kan ka français sɛbɛn n'a bɛ fɛ ka arabu sɛbɛn a bɛ n'i digi ale sanfɛ k'i cliquer arabu kan ka sɔrɔ ka arabu sɛbɛn wala anglais donc n'ale bɛ fɛ k'o kɛ i b'a sɔrɔ n'i ye Windows jigin langue min na i bɛ sɛbɛnni kɛ o langue dɔrɔn na Windows bɛ se ka i bila i ka sɛbɛnni kɛ o langue dɔrɔn de na i m'a ye Windows bɛ se k'i bila i ka sɛbɛnni kɛ français dɔrɔn de na parce que ne ye Windows jigin français la donc Windows b'i bila i ka sɛbɛnni kɛ français dɔrɔn de na donc ni e bɛ fɛ ka Windows e bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɛ arabu la donc i b'o kɛ cogo di sisan donc an bɛna o de ye sisan an ka nin yɔrɔ in na
donc ala je ola ni fe kana ni ika langue fenga ya yala sa ibi sega eleme eleme nyongon cheche ko ni bina sebel ke ibi jigine ko fe ka ba iklale ni barala ibena ika star menu kona no démarrer ibena démarrer cliquer démarrer fenga ka démarrer calling ka so kana panneau de configuration na donc ame so kana ni roina no ye Erlange langue et région donc amena wala sa aller sans faire kan cliquer donc on a cliquer aller sans faire ame so kana région et langue donc amena andi ale kan donc on a andi ale kan ame so kana andi clavier et langue donc amena andi donc on a andi ame so kana modifier les claviers donc on a nana ibena so imaye français drone bi bolo ikumi sega français drone ka sabali ke langue wara ti sega français it sega sabali ke langue wara am français sabali ke langue wara imaye français drone bi bolo donc imaye français drone bi bolo il sega sabali ke ale drone na ema go be ka anglais fene fara kanya wala sa ni bena sabali ke ka sega sabali ke na anglais fene donc ibena ajouter digi len ko fe donc ibe anglais yini anglais mi ibi fega iga clavier bolo la ibu anglais yini même fega clavier bla anglais États-Unis na donc ibni cliquer plus au ko fe clavier fleni ibni digi clavier fene plus ko fe donc au ko fe ibi fega anglais bla mina ya ibo choisi ne ba bla anglais États-Unis ibe vrai di aleba donc au ko fe ibe soroka OK digi au ko fe ibe soroka appliquer digi donc ibena ye français ibi sega sebel ko la clavier la anglais fene ibi sega sebel ko la iga clavier la donc ici ça ibi fega arabu fene faraka ibena ajouter fene digi tuni donc ka arabu fene yini ya donc arabu fleni ibi fega arabu mi blala ibo blala par exemple ne fega arabe saoudite arabu ne fega de blanga clavier la donc ne ba yini arabe sa afle arabi saoudite donc ne bena digi ale ko fe plisina ale fene clavier fleni mena digi clavier fene ko fe plisina donc ko fe donc na njambe arab sans inta na njambe arab sans data na njambe arab sans deni feneta nga ni kelendron ta dro abana ibi sega da oma ibe arab sans en ibo dron ibe o dron cocher donc ka OK digi ka appliquer digi ibe na soro français fleni ibi sega sebel ke français la sisa ibi sega ke anglais la ibi sega ke arabula donc ibaye ni en nun ke ka banka appliquer digi ibe na soro afle langi feni na ne fleni ni fega sebel ke français la ibe vrai di français ma ni fega ke anglais la ibe vrai di anglais ma ay ko ibe sega sebel ke anglais la sisa ibe fega ke arabula ibe na ya ka vrai di arabuma ina fo afle ne bina ndaile sisa afle abe français la donc ne be sega nga sebel ke français la donc ne fega afle ne be fega nga sebel ke donc sisa afle ni français la ne be sega nga sebel ke français la sisa emaye donc ne be fega nga sebel ke anglais la o fene ibe na dron yandron kana anglais digi dron ki ka sebel ke anglais la ngane fega sebel ke arabu la ibe na yandron sisa dron ka arabu digi dron ibe na soro ibe segi ka sebel ke arabu fene na emaye afle imaye ibe segi ka sebel ke arabu fene na donc ni fene ale be barano ga ibulo mo mon be sebel ke langi chamona donc o ko fe sa ibe na soro ya e langi mi ke premier o de bena e langi mi wino jigin langi mi e o de bena ni roina o de bena premier na ya fene donc na soro ga clavier azerty iba to français na wala ni be sebel fam ga clavier la asebel bena ina fo jamimbe bitonka maintenant soro e ga clavier na soro keyword tudo e dun e wino jigi français la donc ibe ta soro ne na kibna asebe ibe ta soro abe ki sebe donc ni na kibe ki sebe abe a sebe ni na kibe w sebe ale be z sebe ni na kibe z sebe ale be w sebe donc wala sa ki kishuma e ka clavier ki wortu nga e ka windows ya jigi français la donc ibe ni iba bla anglais la donc ko roye windows konti na français la nga clavier o e ki wortu e anglais donc ibe clavier bla ni na no e anglais ye donc wala sa ni a digi o ke ai ni ki digi o ke ki donc e se ka appliquer digi donc abana o ni maminga clavier ki wortu e ay windows français jigati ngani maminga clavier azerty atigi windows français jigi atigi ba to yi ba fo aya jigi jogomi o et me baraka français na anglais na arabula si ça me gona na bo anglais la il faut anglais effacer il ni digi anglais sans faire dron ni ni digi anglais sans faire ibe supprimer digi abana o ye anglais effacer le donc sans français ni arabu debi digolo o ngana asoro ga clavier ki wortu ye windows français jigi amaga ka anglais effacer
sabula i kan ka yan bila anglais de la yalasa mun kɛ yalasa i ka sɛbɛnni min i b'i digi o kan a b'o sɛbɛn i ye donc n'i dun ye anglais effacer ka bɔ yan dɔrɔn i b'a sɔrɔ i tɛna anglais sɔrɔ yan tuguni voilà donc i bɛ ajouter digi n'a ye ajouter digi an bɛna ni anglais États-Unis i bɛna di plus kan clavier la plus donc i bɛ sɔrɔ ka bɛrɛ di nin ma ka OK digi donc a filɛ anglais nalen filɛ donc i bɛna sɔrɔ k'i ka clavier bila nin na i ka fɛngɛ bila anglais la n'a y'a sɔrɔ i ka clavier keyboard to yen yalasa n'i digi A kan a ka A sɛbɛn n'i digi key kan a ka key sɛbɛn donc nka n'i y'a to français in na i bɛna sɔrɔ n'i ka clavier keyboard to yen n'i nana A sɛbɛn a bɛ key sɛbɛn n'i nana i digi key kan a bɛ A sɛbɛn n'i nana W n'i cliquer o kan a bɛ Z sɛbɛn n'i nana Z i nana cliquer o kan a bɛ W sɛbɛn donc yalasa ka i bɔ o bɛɛ lajɛlen na n'i ka clavier keyboard to yen i bɛ n'o digi français la i b'a bila anglais la i bɛ nin de bila sanfɛ ka sɔrɔ ka appliquer digi nka n'a y'a sɔrɔ i ka Windows ye français ye e ka clavier yɛrɛ fɛnɛ ye AZERTY ye donc i b'a to français in na i t'a yɛlɛmɛ i bɛ appliquer digi a banna n'an bolo yɔrɔ la sa an bɛna ye Windows jiginnen kɔfɛ ka ban nin yɔrɔ in fɛnɛ nafa ka bon drapeau min filɛ nin ye drapeau fitinin min filɛ nin ye nin drapeau in n'i y'a sɔrɔ foi foyi t'a kan o kɔrɔ ye problème foyi tɛ Windows la nka n'i nana sɔrɔ foi b'a kan o kɔrɔ ye a bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna o kuma i tɛ se k'o dɔn f'i k'i cliquer drapeau in kan ka sɔrɔ ka na ouvrir centre de maintenance donc n'i y'o digi sa problème minnu bɛ yen a filɛ a b'olu f'i ye a problème dɔ filɛ nin ye a filɛ k'a fɔ ko fɔ min ye sécurité avant ye ko programme min b'i kun n'o ye i ka antivirus ye ko a mago bɛ update la n'o ye k'a mago bɛ mise à jour la walama ko programme ko a version kura jiginna n'i bɛ fɛ k'a télécharger n'i bɛ fɛ k'a télécharger ni net b'i kun i bɛ nin digi dɔrɔn i b'a télécharger nka ni net t'i kun i bɛ fɛ a k'a to yen kɔfɛ n'i nana net sɔrɔ i b'a télécharger donc i b'i digi nin yɔrɔ kan o kelen de filɛ nin ye tuguni donc a filɛ k'a fɔ ko i ka antivirus in ko ale de ye programme ye min ye important ye walasa min bɛ se k'i ka machine kisi virus tɔɔrɔ ma donc ko programme in version kura jiginna n'i bɛ fɛ ka télécharger i b'i digi yan n'i tɛ fɛ ka télécharger net t'i kun kɔfɛ n'i nana net sɔrɔ n b'a télécharger donc i b'i digi nin kan donc i b'a ye a bɛ foi bɔ a kan o kɔrɔ ye e ko a ma a ka jɔ fɔlɔ n'i nana net sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ donc a filɛ a ye foi b'a kan sabula ale y'a ka ci lase ka ban e y'a dɔn problème min bɛ yen donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin fɛnɛ configuration le sauvegarder nin fɛnɛ n'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen k'i bɛ baara kɛ société la e de ye société administrative ye a ka kan e ka machine n'i b'a wuli jigin i ka nin yɔrɔ in i ka configurer le sauvegarder ta ka partition dɔ ɲini k'a bila o la o nafa ka bon kosɛbɛ yala Windows mana tiɲɛ cogo o cogo la i bɛ se k'a segin ka na minɛn minnu tun b'a kan k'olu labɔ sanni i ka Windows changer donc n'an bolo yɔrɔ la an bɛna nin yɔrɔ in fɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye modifier les paramètres du centre de maintenance n'a y'ale dayɛlɛ i bɛna sɔrɔ maa min bɛ yen net t'ale bolo a tɛ net sɔrɔ a ka net sɔrɔ yɛrɛ ye kuma ni kuma de ye donc o la ale tigi bɛ fɛɛrɛ bɔ Windows update in kɔrɔ ka tila ka fɛɛrɛ bɔ Windows ka tila ka fɛɛrɛ bɔ recharger les mises à jour kɔrɔ donc ale bɛ fɛɛrɛ b'o kɔrɔ ka OK digi maa min tɛ net sɔrɔ kuma bɛɛ maa min bɛ net sɔrɔ kuma bɛɛ ale bɛ se k'a to yen ni mise à jour kura jiginna dɔrɔn donc machine yɛrɛ b'a jigin a yɛrɛ ma nka maa min tɛ net sɔrɔ kuma bɛɛ a tigi bɛ mise à jour in bɔ yen sabula ne tɛ net sɔrɔ kuma bɛɛ n'i ye nin to yen ni mise à jour nana i tola k'a fɔ ko n bɛna jigin kɔfɛ waati jan na waati mana kɔfɛ i bɛna sɔrɔ kalo 1 kalo 2 kɔfɛ u bɛ n'i ka Windows u bɛna minɛn dɔw u bɛna o bloquer donc o la e bɛna kɛ ko fo i ka Windows changer nka n'i ye fɛɛrɛ bɔ nin kɔrɔ ka fɛɛrɛ bɔ nin kɔrɔ mise à jour kuma tɛna dɛmɛ i fɛ i bɛ se ka san 5 ni san 6 bɛɛ lajɛlen kɛ ni Windows den kelen donc i bɛ fɛɛrɛ bɔ nin 2 dɔrɔn kɔrɔ yan donc ka sɔrɔ ka OK digi n'a y'a sɔrɔ e ka machine dun i yɛrɛ ka personnel de don i tɛ baara kɛ société machine tɛ donc o la i bɛ se ka fɛɛrɛ bɔ sauvegarder Windows in kɔrɔ ka OK digi mais n'a y'a sɔrɔ société machine i bɛ fɛɛrɛ to a kɔrɔ n'i ye fɛɛrɛ to a kɔrɔ fɛnɛ i bɛna sɔrɔ a bɛ configurer le sauvegarder d'i ma i b'a digi donc ka i ka minɛn ninnu Windows minɛnw ka sauvegarder waati o waati ni Windows nana tiɲɛ donc i bɛ se ka se ka machine minɛ cogoya min na yalasa ka minɛn ninnu ta ka bɔ a kɔnɔ n'o ye société dossier ɲɛnamaw k'olu ta ka bɔ a kɔnɔ écran sanfɛla ninnu na ka sɔrɔ ka i ka Windows jigin nka n'a y'a sɔrɔ machine e yɛrɛ ka personnel machine i bɛ se ka bɔ a kɔrɔ i bɛna ka fɛɛrɛ bɔ sauvegarder kɔrɔ ka OK digi donc i b'a ye a tɛ foyi d'i ma yan o ye ale partie fɛnɛ bannen ye n'an bolo fɛnɛ na sa i n'a fɔ n'o yɔrɔ fɛnɛ tɛmɛna yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ ni Windows jigin
wala sa Windows parce que tuma tuma tant que Windows bi mɛ ka taa wala tant que be programme jigi Windows la ka taa i b'a sɔrɔ Windows fɛnɛ be fanga be dɔgɔya ka taa e be fɛ toujours ni Windows jigi Windows mana Windows fanga mana dɔgɔya i ka Windows segi kana i n'a fɔ don min e y'a installer donc ni Windows installer ka ban i ka programme ɲɛnamanw bɛɛ jigin ka ban e bɛna ordinateur sanfɛ ka clic droite kɛ ka jigin propriété la i jiginen propriété la i bɛna protection du système i bɛna digi ale sanfɛ donc i bɛna sɔrɔ e b'i ka se ɲini nin yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ i ka partitionnew de filɛ nin ye n'o ye ka hard disk tilayɔrɔmaw ye donc i bɛ ka hard disk tilayɔrɔma min ɲini Windows bɛ min kɔnɔ ne ka Windows bɛ min kɔnɔ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ n'i donna i bɛ taa sɔrɔ e ta bɛ se ka kɛ yan première na mais n'a tɛ yen i b'a ɲini i b'a sɔrɔ ani tɔw tɛ kelen ye i m'a ye i b'a sɔrɔ ni ja b'a kan et même temps système b'a ɲɛfɛ donc i bɛ n'i digi ale sanfɛ i m'a ye a kɛlen don ko désactiver o kɔrɔ ye ni Windows kɔrɔla ko a tɛ se ka a kɔrɔla k'a sumaya f'e ka Windows kura de jigin i tɛ se ka segin ka na i n'a fɔ don min i ye Windows jigin a la donc ni e bɛ fɛ k'a kɛ Windows mana kɔrɔ cogo o cogo n ka segin ka na i n'a fɔ don min i ye Windows jigin a la yalasa a bɛ se k'i kisi Windows jigi ma donc i bɛ n'i digi i ka Windows jigin no hard disk tilayɔrɔma min kɔnɔ C i bɛ digi ale sanfɛ i m'a ye i b'a sɔrɔ désactiver b'a ɲɛfɛ i b'i digi ale sanfɛ ka configurer digi configurer kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na vrai digi ma donc n'i ye vrai digi ma i bɛ sɔrɔ ka appliquer digi ka sɔrɔ ka OK digi donc i m'a ye a y'a activer donc a filɛ ka activer i bɛ sɔrɔ ka créer digi donc i ye Windows jigin date min na i bɛ se k'o date sɛbɛn par exemple n'a y'a sɔrɔ ne ye Windows jigin ne ye n ka Windows jigin le 18 11e mois 2018 donc i b'o date sɛbɛn n'a y'i diya i bɛ se ka hali i yɛrɛ fɛnɛ i bɛ se ka hali i yɛrɛ tɔgɔ fɛnɛ sɛbɛn i m'a ye donc n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn a banna i bɛ créer digi donc a filɛ i b'a makɔnɔ n'a nana tila a b'a f'i ɲɛna donc ni enregistreli Windows machine ka teli ɲɔgɔn cogo min a fana bɛ teliya o cogo la n'i ta mɛnna cogo cogo i k'a to yen fo a kana message d'i ma k'a fɔ k'a tilala donc i m'a ye a banna a filɛ le point de restauration a été créé donc i bɛ fermer digi donc e tora sisan i b'i ka machine utiliser fo 2020 wala 2021 walima fo kalo 3 kalo 4 kɔfɛ i ka machine Windows nana sumaya ka kɛ yɛrɛ i mana programme jigin a tɛ ɲɛ machine sumayala kojugu i tɛ se ka baara caman k'a la donc e bɛ Windows segin ka na i n'a fɔ i ye fɛn création min filɛ i filɛ k'a kɛ sisan i y'a kɛ Windows jigin don min na i bɛ Windows segin ka na o la i b'o kɛ cogo di i bɛ na i ka ordinateur sanfɛ tuguni ka clic droite kɛ ka na propriété la ka na protection du système na donc ni sa in na i bɛna mun kɛ i bɛ sin ka na restauration du système donc i b'i digi ale sanfɛ n'i digi ale sanfɛ i bɛ suivant digi suivant kɔfɛ i bɛna sɔrɔ i m'a ye e ye Ibrahim min sɛbɛn i b'o de ɲini nin kɔnɔna na donc n'a sɔrɔ kɔni e kɔni ye Windows jigin ko Windows jigin i ye nin enregistrer ka bila a mɛnna i bɛna sɔrɔ programme caman b'a sanfɛ parce que i bɛna programme jigin don dɔ la i bɛna baara kɛ don dɔ la o bɛɛ bɛ kɛ nka i bɛna jigin ka na jumɛn de ɲini Ibrahim i b'a sɔrɔ i ye Ibrahim enregistrer date min na a y'o date d'i ma ka bɛn heure ni seconde ni minute min ma ka bɛn heure ni minute ni seconde min ma sufɛla de wali tilefɛla a b'a bɛɛ lajɛlen d'i ma donc i bɛ n'i digi ale de sanfɛ donc n'i digi ale sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka suivant digi m'a ye donc suivant digilen kɔfɛ n'i ye terminé digi sisan donc a bɛ a recharger daminɛ ka Windows segin ka na ni don min i ye fɛn enregistrer Windows tun bɛ ɲɛ min na ka segin ka na o la donc o bɛ se k'i kisi Windows jigin yɛrɛ fɛnɛ ma. N'an bolo yɔrɔ la fɛnɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen a bɛ mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ o yɔrɔ fɛnɛ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen n'ale kɔni ye n'ale sigila net yɔrɔ la dɔrɔn wala net k'a ka machine na dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ka machine yɛrɛ bɛ sin ka update daminɛ n'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ hali a m'a ɲininka bon i bɛ taa sɔrɔ n'ale nana wuli ka bɔ o net kɛrɛfɛ ale m'a dɔn ko machine update daminɛ n'a nana taa k'a bɛ taa machine minɛ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ machine min ban ka minɛ parce que machine ye update message daminɛ mais message ma dafa donc n'a kun ye minɛnjigi daminɛ minɛnjigi ma dafa i bɛna sɔrɔ ni a tigi nana machine minɛ o kɔfɛ Windows b'a fɔ a ma ko échec donc yalasa k'i kisi o fɛnɛ ma yalasa k'i kisi nin fɛnɛ ma n'o ye an filɛ ka problème min fɔ nin ye dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale tɛ net sɔrɔ walama n'a ye net min sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a tɛna mɛn a yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ a problème bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ ale bɛna sigi net yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ machine yɛrɛ bɛ message daminɛ a yɛrɛ ye ale yɛrɛ t'a kalama message yɛrɛ bɛ senna wa machine m'a bɔ a kalama i bɛ taa sɔrɔ
ale bɔlen o nɛti kɛyɔrɔ la donc ka taa so a ye mansin faga kɔfɛ n'a nana k'a bɛna mansin minɛ i b'a sɔrɔ mansin b'a fɔ a ɲɛna ko mise à jour dɔ tun bɛ ka kɛ ko a ma dafa donc i t'a sɔrɔ Windows bɛ tiɲɛ o cogoya la donc yalasa mansin kana se ka mise à jour kɛ e yɛrɛ t'a kalama donc i bɛna yɔrɔ jumɛn i bɛna ordinateur kelen sanfɛ ka clic droite kɛ ka i digi créer sanfɛ donc n'i y'i digi créer sanfɛ i bɛna service et application i bɛn'i digi ale sanfɛ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na service i bɛ double clic k'ale sanfɛ donc kɔfɛ i bɛ jigin f'i kana se Windows update donc n'i nana se Windows update i bɛ double clic k'ale sanfɛ n'i ye double clic k'ale sanfɛ i ɲɛ b'a la a kɛlen don k'a bila automatique début défilé donc o kɔrɔ ye sisan i mana net sɔrɔ dɔrɔn Windows yɛrɛ bɛ update daminɛ a yɛrɛ ye donc yalasa e k'a bɔ a la i bɛ se k'a bɔ a la ka n'a bila manuel la o manuel ye ni e yɛrɛ ye net sɔrɔ e yɛrɛ ka mansin bila mise à jour la ni e yɛrɛ net sɔrɔ e yɛrɛ ka Windows bila mise à jour la mais n'a bɛ automatique in na ale b'a daminɛ a yɛrɛ ma hali ni m'a bila a la mais ni e tɛ fɛ yɛrɛ mise à jour yɛrɛ ka kɛ fewu donc i bɛna désactiver digi ka appliquer digi a banna donc mise à jour yɛrɛ kuma tɛna ɲini i fɛ a kɛra i bɛ net la o a kɛra i tɛ net la o a tɛna mise à jour demander i fɛ mais e bɛ fɛ e yɛrɛ de ka mise à jour k'a bila a la donc i bɛna bila manuel la ka appliquer digi donc n'i ye net sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka taa ka Windows bila mise à jour la nka min ka fisa maa min net t'i bolo f'i bɛ net sɔrɔ kuma bɛɛ walima i ka yɔrɔ net ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ mansin mise à jour net a bɛ net caman jeni donc i b'a bila désactiver la a banna a tɛna net kuma f'i ɲɛna a tɛna mise à jour kuma f'i ɲɛna ka appliquer digi donc ka OK digi donc an bɛ dan nin yɔrɔ in na n'Ala sɔnna walanda nataw la halisa walanda tɔ caman de bɛ yen Windows la n'Ala sɔnna walanda nataw la an bɛna an da se u bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen n'a y'a sɔrɔ video in nafa ɲɛ ye i k'i cliquer s'abonner kan ka tila ka video aimer i ka tila ka video in partager i ni teriw ni limanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yalasa maliyɛn den an bɛɛ lajɛlen ani an k'a fɔ africain den bɛɛ lajɛlen min bɛ bamanankan mɛn an bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka mansin an bɛ se ka ordinateur dɔn cogoya min na k'a sɔrɔ an ma wari caman bɔ an ma musaka caman bɔ nin ye an selen an ka video kuncɛ yɔrɔ la a k'an bɛn video wɛrɛ nataw la